Hello mga ka-idol. Ito, nilinisan ko po yung gamit ko mga ka-idol, no. May haircutan pala ako dito mga ka-idol, no. Napakapugi niya, no. Yung simple lang po yung haircut niya mga ka-idol, no. Ito, viewing na po tayo mga ka-idol, no. Simple lang po yung haircut niya, no. Ayan po. Ayan. Ayan po si sir, no. Naka-smile na po siya, no. Ayan po yung haircut niya mga ka-idol, no. Napakalinis, no. Yung barber lang talaga, no. Yung konting-konti lang talaga yung binawasan sa tagiliran mga kaidol, no. Ayan, napakalinis mga kaidol, no. Ayan, no. Ayan, simpleng haircut lang po to mga kaidol, no. Napakasimple lang haircut, no. Po, napakalinis din, no. Ayan, no. Apupo daw ni sir, ayan, no. Yung kamay niya, oh. Ayan, maraming salamat sir, ha. Napakalinis po yung haircut nyo. Salamat mga ka-idol. Okay, salamat. Salamat sir, ha. Ayan, napakalinis.